बल्दिया कोरंगी में बल्दियाती दहशत गर्दी का सिलसिला जो गुज़िश्ता 4 साल पहले मुंतखब नुमाइंदों ने शुरू किया था वो आज भी जारी है और इसका तसलसल बल्दिया कोरंगी में एक भयानक खात्मे से अंजाम पाएगा, जिसके लिए एक ऑफिसर जो कि आमदनी से ज़ायद असासे रखता है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन है और दीगर बहुत सारी खसूसियात जिसमें वो खुद ठेकेदार भी है, उसका बड़ा अहम किरदार है। लेकिन हम आपको अब वो जिस तरह मोहरे चला रहा है उससे बल्दियाती दहशत गर्दी बल्दिया कोरंगी में आज भी जारी है। तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। सिर्फ एक आदमी की, बाकी की तो पूरी फहरिस्त हम लाएंगे। बल्दिया कोरंगी में आमदनी से ज़ायद असासे रखने वाला, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और हुकूक निस्वां का अलम बरदार, जो कि खुद ऑफिसर होने के साथ साथ ठेकेदार भी है, उसने अपने मोहरे हिला के रखे हुए हैं। और हम आपको बताते हैं कि 2010 में एक मुलाजिम जो कि शुजात हुसैन, जिसका एम्प्लॉइज नंबर KT0321 था, वो 2 ग्रेड में चौकीदार था। जी हाँ, शुजात हुसैन 2 ग्रेड में चौकीदार था। 2011 में भी शुजात हुसैन चौकीदार ग्रेड 2 में थे। स्क्रीन पे आप पेपर देख रहे हैं। जबकि 2013 में शुजात हुसैन अचानक एम्प्लॉइज नंबर KT0321 अकाउंट असिस्टेंट SUG सर्विस से ताल्लुक़ और ग्रेड 11 में पहुंच जाते हैं। ये आप स्लिप पे देख रहे होंगे, 11 ग्रेड में। अल्लाह की शान है। लेकिन कोई बात नहीं, 2015 में शुजात हुसैन अचानक एम्प्लॉइज नंबर KT0321 AAO यानी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 16 में पहुंच जाते हैं। ये भी बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है, गौर से सुनिएगा। 2015 में शुजात हुसैन AAO असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 16, 13 में ये ग्रेड 11 में थे। कोई बात नहीं, अब हम आपको बताते हैं असल बल्दियाती दहशत गर्दी, जो कि महज एक ऑफिसर, जो हम बताते हैं कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, खुद ठेकेदार और अफसर भी, और उसके साथ साथ आमदनी से ज़ायद असासे बनाने वाले ने अपने मोहरे चलाए। और शुजात हुसैन जो कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 16, उनको ट्रांसफ़र करके महकमा तालीम बल्दिया कोरंगी में तैनात करने का हुक्म दिया। ये 1 मार्च 2021 का लेटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1 मार्च 2021 शुजात हुसैन असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 16, इनको ट्रांसफ़र करके महकमा एजुकेशन उर्दू में तालीम बल्दिया कोरंगी में तैनात किया और ख़ास तौर पर हिदायतें भी दी कि तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स कोई फाइल, कोई नोट शीट, कोई तनख्वाह का बिल, कोई खांचे का बिल डायरेक्ट नहीं लाएंगे, शुजात हुसैन के ज़रिए आएगा। गौर से सुनो, अभी तो और खुल के बोलूँगा। यही नहीं, ये लतीफ़े आप गौर से सुनिएगा। ये हमने आपको 1 मार्च 2021 की कहानी सुनाई। 19 मार्च 2021 को एक और लेटर निकलता है जिसमें शुजात हुसैन नॉन SUG ग्रेड 16, इनको वापस फाइनेंस डिपार्टमेंट भेजने के लिए कहा गया कि नहीं जी, आप वापस फाइनेंस डिपार्टमेंट जाइए, आप यहाँ नहीं काम करेंगे। कोई बात नहीं, म्युनिसिपल कमिश्नर बदलते रहे, वो ठेकेदार ऑफिसर भी म्युनिसिपल कमिश्नर की लॉटरी खुली थी, बन गया था। ये बल्दिया कोरंगी का इंतहाई भयानक 15 दिन का दौर था। कोई बात नहीं, 22 मार्च 2021 को एक और लेटर जारी होता है कि शुजात हुसैन को पर्सनल स्टाफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमिश्नर का बना दिया गया है। शुजात हुसैन जो ग्रेड 16 के हैं, उनको एक गाड़ी भी तोहफ़तन दी जाती है जिसका नंबर GL4550 है। जी हाँ, वो भी अलॉट कर दी पेट्रोल के साथ। पानी से तो नहीं चलेगी, और जो ऊपर से माल आएगा इस मोहरे के पास, तो जाहिर है वो दूसरे भी लेंगे, तो पेट्रोल तो वो जेब से नहीं डलवाएगा, तो पेट्रोल सरकारी भी मिलेगा। ये इस लेटर पे लिखा हुआ है, GL4550 अलर्ट कर दी। इनटाइटल हैं ये सवाल है, लेकिन ये तो बल्दियाती दहशत गर्दी है, इसमें सब जायज़ है। 24 मार्च 2021 को फिर एक और ऑर्डर निकलता है और उसमें कहा जाता है कि 19 तारीख का जो हमने लेटर निकाला था कि आपको एजुकेशन से वापस हमने बुला लिया है, हम आपको दोबारा भेज रहे हैं, आप दोबारा जाइए, आप महकमा तालीम में रहिए। और 19 मार्च का ऑर्डर मनसूख कर दिया गया। ये खुली दहशत गर्दी है बल्दियाती,
کیونکہ اس کے پیچھے کہانی ہے، اس لیے ہم دہشت گردی بول رہے ہیں۔ اب سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ ہم آپ کو ابھی تو پہلی قسط سنا رہے ہیں۔ شجاعت حسین کو واپس محکمہ تعلیم بھیج دیا گیا، پھر یہ تھوڑا عرصے دائیں بائیں رہے۔ اب ہم آپ کو کہانی سناتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شجاعت حسین 2010 میں امپلائز نمبر KT 0321 چوکیدار گریڈ 2 میں تھے، اور 2013 میں اچانک شجاعت حسین اکاؤنٹ اسسٹنٹ SUG سروس گریڈ 11 میں پہنچ گئے۔ لیٹر پہ غور سے آپ پڑھیے گا، ہم آپ کو ابھی آگے بتاتے ہیں۔ اکاؤنٹ اسسٹنٹ SEUG گریڈ 11 میں پہنچ گئے۔ 2015 کا لیٹر دیکھیے، شجاعت حسین امپلائز نمبر KT 0321 AAO یعنی کہ اسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر گریڈ 16 میں پہنچ گئے۔ SUG سروس آپ نے غور سے دیکھ لیا، SUG سروس، یہ ٹھیک ہے۔ اب ہم آپ کو ایک نئی کہانی سناتے ہیں، یہ 2015 تک تھی۔ اچانک آپ دیکھیں کہ 2021 میں لکھے ہوئے تمام لیٹرز کے اندر شجاعت حسین نان SUG گریڈ 11 فائنانس ڈپارٹمنٹ رجوع کریں، 19 تاریخ کے لیٹر میں نان SUG آپ کو صاف صاف نظر آئے گا۔ یہ کون سی کھچڑی ہے کہ 2015 میں جو SUG سروس سے تعلق رکھتا تھا گریڈ 16 کا، وہ اچانک نان SUG کیسے ہو گیا؟ کیا وہ لیٹر جعلی لائے تھے؟ کسی نے ویریفیکیشن نہیں کی؟ لیکن یہ پیرول پہ کیا ابھی تک SUG سروس سے ان کا تعلق ہے گریڈ 16 کا؟ اور کون ان پر مہربان ہے کہ جو گاڑی بھی الاٹ کر رہا ہے، پیٹرول بھی الاٹ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نہیں 3 عہدے یعنی OPS بھی؟ تو یہ ہمارے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر عرفان سلام کا ہی کام ہو سکتا ہے، جن کو یہ کرپٹ افسران بہت جلد وعلیکم السلام کروا دیں گے وزیر اعلیٰ کے تحت، اس لیے کہ ان کی فائل خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے جب سے یہ پوسٹنگ ہوئی ہے، یہاں بڑے بڑے کام ہوئے، کرونا وائرس کی خلاف ورزی، SOP کی کھل کے، اس کے ساتھ ساتھ مزید اسکینڈل، اور اب یہ ایک نیا اسکینڈل، اور تمام کرپٹ افسران تاحال محفوظ ہیں۔ وہ تو خیر سیکٹری بلدیات کی سرپرستی ہے کہ جو فائل آگے نہیں کر رہے سابق ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر شہریار گل میمن کی، لیکن شجاعت حسین کی اتنی مہربانی پیچھے کون ہے؟ پیچھے وہی ہے جو کہ ہم آج بتا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں بلدیہ کورنگی کے 4 افسران کو ترنے والا یعنی کہ برگر میں رکھ کے کھانے والا ہے، اور ایک آرڈر آئے گا، ایک ہلچل مچے گی، اور اس کے بعد پھر مزید ہلچل بنے گی، اور پھر بلدیہ کورنگی سے ہو سکتا ہے بلدیاتی دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے۔ عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔